So, good day everyone. I am Mark Anthony C. Bobadilla, and for today's video, we will be discussing the assignment 3 for the final term. Okay, so ako di ay is from group 1 from BSc 3G, and the topic for tonight sa assignment 3 is part 3. Okay, sa vertical stresses, specifically due to applied load and using the 2:1 method. So, okay. So, let's get started. So, we have this first problem. So, from the given soil formation of the soil with the following properties is shown in the figure. So, we are given here a soil layer with different soil types. So, on the upper soil or on the upper layer, so natay 3 meters siya ang height. So mo siyang dry sand, naka-specific gravity which is 2.66 and void ratio of 0.65. So wala diri gihatag ang iyahang unit weight. Therefore, we are going to calculate it using this given values or this given properties. And we also have here the saturated clay given also its specific gravity and void ratio. So these are the following things that we need to compute. So first is we have to determine the total stress at the mid layer of the clay. Second, we have to compute for the effective stress at the mid layer of the clay. And we have, if the load of 4,000 kilonewtons is acting on the footing 2 meters by 2 meters is placed on the ground, we have to find the stress increase at the mid layer of the clay, assuming a stress distribution of 1 horizontal and 2 vertical. So from here, we can use the 2:1 method, which is discussed na ni Ma'am Vera Carla. Okay? So, first method is we have to find the unit weight for this following soil. So, for instance, we have this dry sand. So, we all know that the location of dry sand is above the water table. So, for everyone's information, this symbol is symbol for water table. This one is the notation for water table. And if and only if ang imong soil is above sa water table, ang gamito na to anaa kay dry unit weight. And if ang imong location sa soil kay below sa water table, example diri sa saturated clay kay below man siya sa water table, atong pangitaon nga unit weight ana specifically kay ang saturated unit weight. It's because if na imong water table diri, mabasa naman yun din tanan nga layer at this point paingon diri sa bottom, di ba? Unlike dinhi sa ibabaw niya, dili magpabilin na siya nga dry. Okay, so kung nagtaka mo kano sa nato gamito ni ang dry unit weight o saturated unit weight, I hope this one answers your curiosity or your question. So, yung ana na siya. So, atong gamiton dire sa dry unit weight is specific gravity multiplied by its unit weight of water over 1 plus E. Nani siya sa midterm. Okay. So, 2.66 times 781 over 1 plus 0.65. So, mao ni siya. Okay. While for the saturated unit clay, ato ang kwaon niya is iyahang saturated unit weight, which is kani. So nagamon tay given nga formula ani, which is nagapon siya sa PDF that was already posted in the USTEP platform. So natay GS plus E, okay, unit weight of water over 1 plus E. So para mas daliin niyo siya matiman-an, if dry unit weight gani siya is 0 iyahang E diri sa numerator. So natay GS plus E ana. So atong E is 0, so GS plus 0 unit weight of water over 1 plus E. So makansela ng E, so na kayong ani GS kani. While on the other hand, if saturated unit weight is redundant yang E naa sa ibabaw na pud sa denominator, so na kay E din na kay E. So GS plus E unit weight of water over 1 plus E. So nga na ra siya para mas dali bitaw niyo ma-recall. Okay, yung timan-an ra kay kuan lang ang E ra yun nila ang mag-differ ani. Okay, so nani kayo 18.85 as your value for saturated unit weight. Next,
first question is we have to compute for the total stress at the mid layer of the clay. So giingon mid layer of the clay, if kani ang if mao ni ang total nga height sa clay which is 11, so mid layer dire sa to nga. So naka 11 divide to 5.5. So dinira kataman. So ato na siyang i-denote as point A dere or mo na siya A. So giingon naman total stress meaning ani specific unit weight times height ra niya or distance or vertical distance mo rin nung i-multiply ipang-add nimo. So na kay 3 kani 3 times 15.85 plus 5.5 times 18.85. So pila to ko na. So nara 15.81 times 3 plus 18.85 times 5.5 natay 151.105 kilopascal. So mao na siya ang stress diri. Okay? So nara. So letter B, we have to compute for the effective stress at the mid layer of the clay. So to compute for the effective stress at the mid layer of the clay, we all know that effective stress at A diri is equal to total stress sa A minus pore water pressure, di ba? So pila man to ang kuan di ba? Nakuha kanina nga 151.105 minus pore water pressure from the word water, okay? From the word water, from water pore water pressure. Meaning ana ato ring i-take ka unit weight is ang sa water lang. Okay, kung asa but ni ang gikan or asa po ni nga point taman ang water table. So dire is from point A ra. So from water table up to point A is na siya distance or vertical distance which is 5.5. So meaning 9.81 times 5.5. Since we all know na at this point is it contains water or a high percentage of water content, while on the above kaning layer diri is wala kayo siya. It's because ang atong water table is located below this point here or below this layer. Okay, so pila man na siya ato na din i-compute. So we have 151.105 minus 9.81 times 5. And also guys, there is no negative because there is no negative kuan di ay no values di ani niya. So nakay pila man ni? No, this is 5.5. Sorry, 5.5. This is 5.5. We have this is 5.5 rather. 97.15 kilopascal. So this is the effective stress at the mid layer of the clay. 97.15 kilopascal. So let's check. So 97.5 no, 0.15 rather. So 97.15, here it is. So yes. So last, if the load of 4,000 kilonewton is acting on the footing 2 meters by 2 meters on the ground, find the stress increase at the mid layer of the clay, assuming a stress distribution of 1 horizontal and 2 vertical. Okay. Muna ang 2:1 method. Meaning ana if naatay right triangle diri, right triangle kani diri is 2 equivalent tapos diri is 1. Okay, if naputay ang ana nga kuan nga right triangle, here is ang isa ka leg niya is 2, tapos diri is 1. So ana ra siya ha 2:1 method. Okay. So ang gingon diri is you have to find the stress increase. Okay, take note that from the PDF nga gisend sa U-step, ang formula for the stress increase sa mid layer is kani siya. Pressure sa top plus 4 times pressure sa mid layer plus pressure sa bottom over 6 na yun. Okay, so we have to compute for the following pressure sa kada layer.
So, di ba sa tuwa ganina is, kiingon diri is 2 by 2. So, atong i-analyze nga problem. So, meaning atong footing is, na siya base value nga 2, length na 2. So, ana at mo na itong footing. Ana. Oh. So, ang values na ana niya is 2. So, natay lang tayo nga 2, then po 2 gyapon. Ana. Kung sa to siya i-project diri, ana, project. Pila itong sa sand ganina nga layer. So, ang layer sa sand, muning sa sand ha kani. Kani diri nga sand is 3 meters. Tapos diri is mani ang mid layer which is 5.5. Tapos kani 5.5 din diri. Now, applying that 2:1 method is kinahanglan natin siya mag-extend to diri og stress distribution nga extension. So, pag ma-extend na siya diha, so ato ning ipangitaon nga mga values kay kani, pila kaya ang value diri nga distance, pila pod nga value diri nga distance, o pila pod ni diri nga value, pila po ni diri nga value, pila po ni diri nga value, pila po ni diri nga value. Okay? So, atong pangitaon ng una is ang pressure sa top. So, kani diri nga pressure, kani dinhi, kani diri nga kuan layer kani. Ay, sorry na, delete. Ay, ito gyapon truhon. Sorry. Atong dalion. This is 2. Assuming 2 na siya. So, layer din diri. Okay, so layer ana extend la ka mag-extend ana. Tapos ang butang ka diri ana kana pa-triangle. Wait, hiwi siya. Diba diri is 3 meters, muna 3 meters kani 3 meters for the dry sand. Tapos 5.5 meters dayon for the saturated clay, 5.5 for the saturated clay diri. So now atong pangitaon na value is kani diri. Pila kani ang mga values diri, kani. We all know nga kani siya diri nga point kani is 2 meters di ba? Kay equivalent naman siya nga value diri sa length sa footing nga length kani. Muna itong base. So, pwede rin 2. So, ito na pangitaon. So, diha na ito ma-apply ang 2:1 method. So, unsaon ka na ito ng 2:1 method? So, 2:1 method is just using trigonometry. Okay? And remember guys na example mo ni itong triangle. Kani sa take a triangle. So, getting the pressure at the top, ato i-consider nga value nga top dire is kani apil na ang footing. Okay, apil na ang footing ana. Okay, ato yung consider, but we have to find this distance first, x sub 1. So sa amin to na siya na kay 3 diri nga value which is ato siya project ana 3 manam x1. So ang formula lang is just this height here, vertical distance over 2:1. So sa so 3 over 2:1. So pila man na siya. So ana lang. Kung pila ang distance diri, i-divide din mo siya sa 2:1. So pila man ni? 3 divide 2 na akay 1.5. Okay, therefore this is 1.5 kani. 1.5 ni. And remember, kung unsa ang value diri, maupo diri sa right side.
Tama ka diri 2 meters, i-add ready na nimo sila. Okay? So, narin tayo, formula na to for pressure is just P over A. Kaya mo na maguna siya kani, murag 4, murag 1 na maguna siya, no? Parehas maguna siya sa pressure. Ang formula, di ba, sa pressure, general formula kay force over area. Okay? So, we take this as P. Pila to, itong i-apply diri nga load, nga force, which is 4,000. We denote this as P. Muna itong i-denote as P. Muna na siya diri, mahimo na siyang P over A. Tapos, area dayon, muna. So, muna na siya. So, P, which is 4,000, tapos, area dayon. So, area is just base times height. So, sa tuwang base is nara. Muna itong base, kani base. So, pila man ay 2 plus 1.5 plus 1.5. So, nakay 1.5 plus 1.5, 3. So, 3 plus 2, nakay 5. Muna ni. Tapos, height dayon. So, sa height, it's just 3. Kani diri 3 plus 2. So, nakay kani. So, calculating na kay 160 kilopascal sa taas lang. Okay? Okay, next. We have to calculate for the second yung ipangita. Ang pressure sa middle or mid layer. So, diri. So, diri is, ato i-consider na po dayon nga kuan ni nga mga regions in calculation is kani diri ana paingon dito apil na ang footing. Okay, ato na po pangitaan is kani diri pila kaya ning x2 diri kani nga distance lang kani. So mura gyapon to kung pila ang length. So imo na extended to dapat triangle ana kani triangle ni siya pila ya 1 this is 5.5 plus 3. Just kaya so 5.5 plus 3 8.5. So kani siya is 8.5 na ni. This is 8.5. So pila man na siya. So palaban tag calculate. So na kay 8.5 divide 2. Na kay 4.25. Therefore this is 4.25 kani. This is 4.25. Okay, this is 4.25. Also, this is 4.25. Equal na sila, guys. Tapos, diri is 2 meters ani siya. So, same ra gyapon P over A. Kani, P over A, P na tayo 4,000 nara. Over base times height, base kani, i-add mo siya tanan, 4.25. Ito i-add ha. Okay, answer plus answer, di ba? 4.25 na naakay 8.5 plus kaya ding tunga 2. So 8.5 plus 2 10.5 which is nara 2 plus 8.5 base na sa base pa ni height dayon height. So sa height nimo is nara 5.5 plus 3. Okay, pila man ni 5.5 plus 3 8.5 plus sa footing dayon nga iyang length which is 2. So 8.5 plus 2 nara 8.5 plus 2. Pag ato siyang equal sa calculator natay 36.281 kilopascal. Okay, next sa bottom na punta. Okay, sa bottom na ta ha. Okay, so sa bottom mga tuang i-consider diri sa bottom kay kani diri nga layer tanan kanina kani apil na ang footing. Okay, so ato na po ni pangitaon kani same right. So may x sub 3. So ato na extend ang kwan dito ang line dapat makakabot og triangle nara triangle. So taas-taas na siya no na kay 5.5 plus 5.5 plus 3 dayon diri. So pila man siya 11 plus 3 14. So na kay 14 diri. 14 ana 14. So pila man ni 14 divide 2 we have 7. Okay, na kay 7. So, meaning kani 7, ani? 7. Kani ba dari 7 meters. Okay. Same na gyapon using this one.
this formula, P over A, nakay force ka 4,000, which is here. Base ni mo 7 plus 7, 14 plus 2, 16. So, na times yada yung height. 5.5 plus 5.5 plus 3, we have 14. Tapos yada sa footing dayon, which is 2. Okay, so nakit dari 14 plus 2 equal. So, yun siyang input sa calcu, 15.625 kilopascal. Now, ang gipaingon is stress increase. So, meaning, ang stress increase na to is, gamito na siya to siya nga formula. Nara. So, using this formula, di ay, so, apili mong PT, ato i-solve using calculator. Imong PT is 160. Nara, 160 plus 4 times 36.281 plus 15.625 divided by 6. Naka-answer nga 53.458 446. So, din sa ito is 53.46. So, mao ni siya. 53.46. So, gi-round off lang. So, natay for 53.46 kilopascal. So, question, what if, curious apod mo. So, Morga. So, what if the I, dili the mid layer, ang pangitaon, for example, at a depth of, example, 3 meters. So, at the depth of 5 meters lang. So, at a depth of 5 meters, ani, diba? From this point, diri, paingon diri, mo na mo 5 meters, for example, ana. So, meaning, kani din nga layer is mo ni mo hang pangitaan o pressure. Mo ni mo PM. Okay, mo ni diri. So, mo ni siya. Ano lang. So, din yung mo gyud pa ni mong top diri. Top. Mo ni mo hang middle. Tapos mo ni mo hang bottom na dayon. So, ano na siya? So, mag-matter siya sa imuhang P sub M. Okay? So, nga na siya. So, gets ba? Okay, next problem. The second. So, problem 2. O, sa'yo na ni siya, kaya na yung footing. So, muna yung base, muna yung height sa footing. So, from the given soil profile, compute the average stress increase of the effective stress at the mid-clay using 2:1 method. So, diri gapon, mid-clay, diri. So, katunga niya is 2.5 divide 2 na kay 1.25. Okay. The size of the footing is 1.5. So, dari daw is 1.5. Yung base, nara 1.5. Tapos, ang iyahang length is 2.5. Kani 2.5. So, yan na siya. And carries a load of 120 kilonewton. So, remember, nga ang location diri sa imong footing, kung asa siya gibutang is nalubong siya sa soil. Ha? Meaning, ani, kaning din nga layer is wala na rin siya ilabot. Okay, sa computation, kanya 1.5. Dini ka mag-start diri. Pag project nimo diri ka mag-start mo rin nga layer imong i-project kanira nga layer. So nakay 1.5 diri, tapos gingon di ba mid. So imo tungaon diri 1.5 o 1.25 diri. Diri nga part 1.25. 1.25 diri, 1.25 po diri. Ana ra ha. So using that kuan na pod, so dinhi na pud nga layer kanisa nga layer ato ang i-consider sa top nari top ato ikuan ha diri. So diretso na calculate na ta sa PT. Okay, stress increase sa top. Okay, stress increase sa top. So I mean pressure. Okay, alay stress increase sa top. So diri is ano kanito nato i-consider. So kaon sa tanan siyang x1 kadiri. So pagkuha na to ana magamit ang calculator. So o pila ang length diri is i-divide nato siya sa 2:1 or 2 simply 2. So na kay 0.5 ra ba? 0.5. This is 1.5 rather. 1.5 divide 2 na kay 0.75 diri. 0.75 dini pod 0.75. So imo na din na silang i-add. So na kay load lagi apply 120. 1.5 divide 2 na kay 0.75 diri. 0.75 dini pod 0.75. So imo na din na silang i-add. So na kay load lagi apply 120. 1.5 divide 2 na kay 0.75 diri. 0.75 dini pod 0.75. So imo na din na silang i-add. So na kay load lagi apply 120.
times ano na yun, base times length na yun. Imong base is i-add mo na sila kani, i-add mo na ha. So naa kay 0.75 times 2 plus kani dahil diri 1.5. Yan na yung height. So pila ni 1.5 plus 2.5, 1.5 plus 2.5 na kay 10. Okay, 10 ang value, 10, and this is 10, 10, 10. Stress increase sa middle. Okay, na akay diri pangitaon sa naton ni kani di nga value sa x2. So pagpangitaan na di ay is just kani raw kani nga triangle, kani ato i-consider this one. So pila yung total nga height na akay 1.5 plus 1.5 rather 1.5 plus 1.25, tapos 2 dahil divide 2 na akay 1.375, which is nara 1.375, which is equal po diri 1.375. So kung na to um, effective stress at that point is natay P over A. So natay 120 over base times height. So pila imong base, imo ay total 1.375 times 2 ani mo duha bitaw sila ka buok, plus kay ding 1.5 diri kani nga part diri 1.5 times height. Total ra we have 2.5 din sa footing plus 1.5 plus 1.25, 2.5 plus 1.5 plus 1.25 natay 5.378, 5.378. Ana tapos kunda yun P bottom, PB. So pag calculate na to ana, you have to only consider this point na from here to here kanitanan ana, including footing. Okay, calculating na atay ato sa kwaon pila kani nga distance ato na extend diri sa ibabaw. So na atay 1.5 plus 1.5, this is 2.5 plus 1.5 dayon. Okay, so 2.5 plus 1.5 divide 2 dayon, or divide 2 is to 1 or 2 over 1 nakay 2. So mo na siya 2 dahil 2 di po sa right is 2. So ato na ang pangitaon na yahang stress at this point. So naakay pila load nga 120 base times kwanda yun length, which is 2 or 4 kay 2 plus 2 4 plus 1.5 dayon times height dayon niya, di ba? This is 2.5 plus 2.5 plus 1.5 plus kaya din 2.5 sa footing, length sa footing. Okay, nakay wait lang for okay nganong na 41.5 natay sayo. This is not 41.5, this is just ano base times height 4 ana siya. Unsa naman diri 4 plus 1.5 dayon. So naakay 3.30, sakto ba? 2 plus 2 1.5 dayon, 4 plus 2.5 plus 1.5 plus 2.5. Okay, sakto siya.
natay 3.30357. Okay, atay sila 3.357. Kaya kabalo naman tagarin na sa formula. Ano ito formula? Kani plus 4 times kani plus kani over 6, di ba? So I hope itimanan to ninyo. 10 plus 4 times 5.378 plus kaya dayon 3.357 over 6 nakay 5.81. So ang answer is 5.81. Nara siya 5.81. So our answer is correct. So mo na siya 5.81 kilopascal. So I hope nakuha ninyo no ang technique or ang process. O, diba dali ra siya, medyo okay ra siya. Okay, next problem 3. So we have to determine for the vertical stress increase. Okay, mo na vertical increase, okay, at point A. So diri do nga point. So meaning kung sa beam pa ni dinhi tanan nato ang reference, dinhi tanan magmutuyok ning tanan na mga mga loads. Okay, nga na siya. So na formula. So ato yung formula gani guys is nara kani. Mura ni siya. A formula. Okay, kung daghan loads di i-add na nimo siya individually using this formula. So ako rin siya i-explain, no. So we have module na siya equal niya 2q z cube 2q z cube over pi, tapos din is x squared plus z squared ayun, ana na siya. Okay, mo na yung general formula for the vertical stress increase. Vertical stress increase, yes. Vertical stress increase. So ato ang z diri guys is mo ni siya nga distance z. Mo ni atong z. Mo ni ato ang z. Tapos mo ni ato ang distance x diri kani. Mga x distance. So mo ni atong x1 kani. Mo ni atong x2. So dapat atong reference dinhi jud dapat. So meaning kung naa diri ato ang load kani nga load, ang makover na nga distance is kani lang. Okay? But if mo na to ang load diri, ang makover na nga distance x is kani x plus 2 plus x plus 1. Okay? Paingon sa point A. So yung ano na siya simple. So ang kaning z is same man ni siya sa tanan loads diri kay ang iyahang distance diri paingon dinhi sa A kay kuan naman siya, di ba? 3 raman jud. O dinhi pod 3. So ano na siya. Pero guys, if kuan gani, for instance na atay horizontal example, naka-angle or naka-incline nga ana, na atay vertical o horizontal component nga ginatawag ana, kabalo na mo guramuan sana no. Na atay example horizontal o vertical, example na diri, na angle diri. So nakay example Q3. This is Q3. So, nakay Q3 cosine theta diri, cos theta diri pod Q3 sin theta. So, duha na ka component inyo ha. Kung nagay component guys, di ba nga naman vertical stress increase. So, mo sa vertical. Daw bi sa horizontal. Unsa lugar sa horizontal? So, sa horizontal di ay is naani siya. Na formula na nakay 2q x z squared over pi x squared plus z squared, okay, squared. So ang na-change lang di ani guys is dali ra mo siya ma-identify unsay na-change og dali ra pud mo siya matiman kung unsay na-change ani niya or unsay kalahian sa duha. Ang kalahian ng nila is kani sa ilang numerator, di ba? Z cube vertical stress, so vertical la jud siya kani vertical which is the z. Tapos diri pod since naka horizontal man siya, example kani ato ang stress or ato ang q is naka horizontal man siya, meaning ana is
naa siya component sa x, which is distance niya kung asa siya. For example, din siya na-locate, so kani nga distance is mo na imong x, pero kung dini pud siya imong distance i-add na mo na kani. Okay, ana na siya. Tapos z squared na din siya, z squared imo na squared ang kani. So mura lagi kon siya na cube, di ba? Pero ay mo lang i-consider dire sa horizontal is ayang distance x paingon sa point A, yang horizontal distance. Tapos dire is i-times mo ang squared sa yung vertical distance, which is denoted by z. So ano na siya? So dali ra siya timan-an. Okay, so for instance dire kabalo man ta nga puro sa man sila vertical, o vertical naman ang mga loads. So meaning ani ay din siya loads intensity kay naka kilonewton per meter man, so naka ang intensity. So kuha naman siya ang ani raman, so meaning sayon ra kani ra yung gamiton tanan kani. Okay, so yes, ato nang i-erase. So nakay 2qz cube. Okay, mao na siya 2q over pi x plus 1 plus x plus 2 kani diri paingon diri mo ni atong x plus 1 mga atong x plus 2. So gi-consider ni ang duha ka distance ay adra na square dayon plus 3 squared, which is nara 4 plus 1.4 plus 2.5 squared plus, okay, 2q1. So 2 times 325 times 3 dahil 3 cube over pi kaya dahil nga distance rin x sub 2 regi consider, which is 2.5 nara squared plus 3 squared distance x. So naakay answer na 24.61. So mao na ni siya, o di ba dali ra kanira jud imong timan ang mga formula, kanira nga formula, kani nga formula kung pila ka buok, so more pod na. Okay, proceed sa problem 4. So same na Japon, but in this case is naatay incline. O so matong giingon pag na-incline, so naatay horizontal and vertical component. Since ato ang angle is naman diri incline along vertical, meaning ana mabali na siya. So diri na component sa vertical is sine, tapos diri sa horizontal kay cosine. So ana na siya ha. Okay, pero kung naa diri atong angle nga kuan, angle ato nga 45 for example, naa diri, so kani siya is q2 cosine 45. Okay, cosine 45, then q2 sine na ni siya 45. Okay, nga na siya ha. Ay mo kalibog nganong na sine diri uy. It's because imuhang angle is naka-incline siya along vertical. Okay, ano na siya, master mata mo ni feeling ako. Okay, so mo na siya. So we have to find the vertical stress. Actually dili siya vertical stress atong pangitaon diri. Okay, kinamon tay given nga vertical stress, which is 42 kilonewton per square meter. Okay, so atong pangitaon na ni kay Q2. Aw gibro kaya balik question mark ang Q2. So mo itong pangitaon mo, so pila ka ni. So to solve for that is nara for Q1, so kana tong unahon sa, so sa Q1 is ato sa pangitaon ang iyahang stress or specific stress. Okay, so yung stress ana is mo na to na formula gyapon nara. So you have 2 times 292 times z cube, which is 3 gyapon cube nara z cube over pi yung distance na yun, which is kanit 3. So 3 squared plus z gyapon 3 squared squared ang tanan except sa pi tungkol sa inyo na kay 15.49. So dali ra siya, diba, katong formula using that formula ganina. Next for Q2, so sa Q2 is naman tay duha ka component, so ato siyang i-separate natin horizontal o vertical na component. So sa horizontal component, as what I have mentioned it earlier, that the only difference here is just that na imong gamit diri is x. Okay, so ang gamit na to nga x is at this point paingon dire at point A, so natin 4.5 plus 3. So meaning 2 times Q2, wala may value ang Q2, times sine 45, horizontally wala kay sine, so nara. So Q
sine 45 nara q2 sine 45 times 4.5 plus 3, which is kani siya dire, times 3 squared. Okay, yan nara 3 over pi times 4.5 plus 3 squared from the distance here paingon dire plus 3 squared squared ayon. So naa mo din siyang answer in terms of q2. Okay, tapos sa vertical component is, kung vertical component gani siya, wala na siya kanang dire, purely i-cube ra nimo ang z, or i-raise nimo ang z sa 3. So naa siya, di ba? Kung purely vertical lang imuhang intensity, okay, or given loads. So natay 2 times q2 cos 45 which kay nara cosine 45 times 3 cube over pi times 4.5 plus 3 kani nga distance dire squared na nimo plus 3 squared, which is z distance or the vertical distance from this layer up to point A, tapos square da yun, square da nimo. So nakay ang ani. Now if na nakay mga values ani, we all know that the total vertical stress increase is 42 kilonewton. So meaning i-add nimo tanan, i-add nimo siya nimo tanan, and the answer should be equal to 42 kani. So naa na kay kani nga formula. So mo na siya formula no for this total vertical stress increase. So natin 42 diri 15.49 plus kani Q2. So Q2 ang only alone from this equation. So meaning we can get or we can solve for Q2. So solving for Q2, maka-arrive ta sa answer nga 2,653.22 kilonewton per meter. So that is the value for our Q2. So actually dili ni siya vertical increase. I-solve na to ni ang Q2. So yes. So mauna ni siya ang atong mga answers. So kani siya guys is ako na ni siyang gi-check using Besavilla nga book. Naani siya sa Besavilla nga book, Basic Fundamentals of Geotechnical Engineering 5th edition. Besavilla. So ako na siyang gi-check atong answer. So correct atong mga answer no, correct ni siya. Okay? Tapos gi-check ko na pud ni correct ni siya kani, correct ni siya. Tapos kani pud siya is napon ni siya sa Brahadas nga book. Okay, tapos naman ko'y solution manual ani. So ako siyang gi-check na yun if sakto ba itong calculation. So ni-arrive man tag 24/61. So correct na siya, correct. And next, this one dayon is correct yapon ni siya. So okay ha. Kung ato ganing gamiton, for example mga vertical stress increase kita maka-encounter kita ging ani, always remember that if vertical dato sa numerator i-cube ra nimo ni kaya distance diri ha. Pero kung horizontal, for example, yung ani, na horizontal nga intensity, so meaning x distance times z squared na dayon. So kani x distance mag-refer na from here nga distance paingon sa point kung asa ato ang reference. So ana ra siya. Basta yun ra. So thank you everyone. I hope that you've learned something. Thank you.